எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 13ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, എബ്രയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 13ആം അധ്യായം അതിന്റെ 8ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, யாராவது ஒருவர் சத்தமாக வாசிக்கலாம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார். യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ. இந்த வசனம் சின்ன பிள்ளையை கேட்டால் கூட மனப்பாடமாக சொல்லிவிடுவார்கள். ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലും അത് മനപ്പാഠ വാക്യമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുവാനിടയായി തീരും. இந்த வசனத்தை மையப்படுத்தி பாடல்களும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഈ വചനത്തിനെ വച്ച് പാട്ടുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ஆகவே இந்த வசனம் தெரியாத நபர்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே இருக்க மாட்டார்கள். എന്നാൽ ഈ വാക്യം അറിയാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല. காரணம், இந்த வசனத்தை மையப்படுத்தி ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, நம்முடைய ஆண்டவர் மாற்றம் இல்லாதவர் என்று சொல்லுகிறது. ഈ വാക്യത്തിനെ നമ്മൾ വെച്ച് നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് ഇന്നും ഇന്നലെയും എന്നും മാറ്റമില്ലാത്ത കർത്താവാണ്. அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നവനായി കർത്താവ് ഇരിക്കുകയാണ്. அவர் ஆதியும் அந்தவுமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആദിയും അന്തവുമായി ഇരിക്കുകയാണ്. சங்கீதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அவருடைய ஆண்டுகள் முடிந்து போவதில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും, വർഷങ്ങൾ തീർന്നു പോകയില്ല എന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു. அவரே முதலும் முடிவுமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. കർത്താവാണ് ആരംഭവും കർത്താവ് തന്നെ അവസാനവും എന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയപ്പെടുന്നു. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே ஏராளமாக தெரிவதற்கு வாய்ப்புண்டு. ഈ കാര്യാദികളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് അറിയുവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. நேற்றைக்கு குட் ஃப்ரைடே கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் உலகம் முழுவதும் கை கொண்டார்கள். ഇന്നലെ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ നല്ല വെള്ളിയാഴ്ച ലോകം മുഴുവനും അത് ജനം സ്വീകരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. நான் வேலை செய்கிற இடத்துல கூட ஒரு சகோதரன் என்னை பார்த்து கேட்டார். ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സഹോദരി എന്നെ നോക്കി ചോദിച്ചു. என்னை பார்த்து வேலை செய்கிற இடத்துல ஃபாதர்னு சொல்லி தான் கூப்பிடுவார்கள். ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൽ എന്നെ ഫാദർ എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. அதனால ஒரு சகோதரன் என்ன பார்த்து கேட்டாரு, ஃபாதர் குட் ஃப்ரைடே வருகிறது, நீங்க ரொம்ப ஃப்ரீயா உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க, மற்றவங்க எல்லாம் ரொம்ப துக்கத்தோட இருக்கிறீங்க, ஏன் ஃபாதர் அப்படின்னு கேட்டார். നല്ല വെള്ളിയാഴ്ച മുൻപിൽ കടന്നു വരികയാണ്, നിങ്ങൾ മാത്രം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ദുഃഖത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്, എന്ത് ഫാദർ എന്ന് ചോദിക്കുവാനിടയായി. காரணம், நம்முடைய இந்த மாவட்டத்திலும் சரி சில இடங்களிலும் நிறைய மக்கள் இறைச்சி சாப்பிடாம முட்டை சாப்பிடாம தாடியை வளர்த்தி സന്യാസി മാതിരി 40 നാൾ തവക്കാലമാണ് இருக்கிறார்கள். നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും മറ്റുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലരും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മുട്ട കഴിക്കാതെ ഇറച്ചി കഴിക്കാതെ താടി വളർത്തി സന്യാസി പോലെ കഴിഞ്ഞ 40 ദിവസം കൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അവരിയ്ക്കുകയാണ്. ஆனா ஃபாதர், நீங்க அப்படி ஒண்ணும் இல்லாம இருக்கிறீங்களேன்னு அவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்ததால என்னை பார்த்து கேட்டான். എന്നാൽ എന്നെ നോക്കിയവർ പാസ്റ്റർ അങ്ങനെയൊന്നും ഫാദർ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ എന്നെ നോക്കുവാനിടയായി. அவன் என்னை பார்த்து 2-3 தடவை கேட்டான், நான் பதிலே கொடுக்காம உட்கார்ந்திருந்தேன். 2-3 പ്രാവശ്യം എന്നെ നോക്കി ചോദിച്ചു, എന്നാൽ ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തില്ല. ஆனா அந்த ஆள் என்னை விடவே இல்லை. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി എന്നെ വിട്ടില്ല. திரும்பவும் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார். പിന്നെയും പിന്നെയും എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. அதனால அவரை பார்த்து நான் ஒரு காரியத்தை சொன்னேன். എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. இன்னைக்கு நீயும் நானும் இந்த உலகத்தில் சுதந்திரமாக வாழுகிறோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு காரணம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணமே. ഇന്ന് ഞാനും നീയും ഈ ലോകത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണമാണ്. இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் இந்த உலகத்தில் உனக்காக எனக்காக மரிக்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த உலகம் இன்றைக்கு ஒரு தலைகீழாய் மாறி இருக்கும். യേശു ക്രിസ്തു നിനക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്ക് വേണ്ടിയും മരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ ലോകം തലകുത്തറ മാറുമായിരുന്നു.
காரணம் இந்த உலகம் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது என்று வசனம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. ആമേൻ. കാരണം ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഈ ലോകം ആമേൻ പിശാചിന്റേതായ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. நாம் எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்னாடி மரண இருளுக்குள் வாழ்ந்தோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നതിനു മുമ്പേ നാം എല്ലാം ആമേൻ മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ കിടന്നവരാണ്. அப்போ இயேசு கிறிஸ்து வந்தபடினால தான் நாம் இந்த வெளிச்சத்திலே வந்திருக்கிறோம். ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ വെളിച്ചത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். ആമേൻ. വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായി നാം മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ஒளியின் பிள்ளைகளாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். ആമേൻ. വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായി നമ്മൾ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. பகலுக்குரிய பிள்ளைகளாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். പകൽക്കാലത്തിലേക്കുള്ള മക്കളായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. உயிர்த்தெழுதலின் பிள்ளைகளாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ മക്കളായി നാം മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ஒளியின் பிள்ளைகளாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. இப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை இயேசு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗ്യത്തെ കർത്താവായ യേശു നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ஒரு நிமிடம் நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய கைகளை உயர்த்தி இந்த பாக்கியத்தை நினைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு நம்ம எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ഒരു ചില നിമിഷങ്ങൾ ഈ ഭാഗ്യ പദവിയെ ഓർത്ത് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ആമേൻ. ஹalleluya ஹalleluya. எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேசர் தேடி வந்தீர். எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் அலைந்தேன், என் நேசர் தேடி வந்தீர். நெஞ்சார அணைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாற்றிவிட்டீர். நெஞ்சார அணைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாற்றிவிட்டீர். ஐயா நன்றி, உமக்கு நன்றி, அப்பா நன்றி, உமக்கு நன்றி. அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே, அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்ததினாலும், அவர் நமக்காக இந்த உலகத்தில் ஜீவனை கொடுத்ததினாலும், ரட்சிப்பு இந்த உலகத்தில் வந்தது, பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளுகிற ஒரு பாக்கியம் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைத்தது. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട്, യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട്, ആമേൻ, ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. இதை மையப்படுத்தி தான் இந்த வசனத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தெளிவாக காட்டி கொடுக்கிறார். ആമേൻ. ഇതിനെ ആമേൻ പ്രധാനമായി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ രാത്രി ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു ആമേൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും ആമേൻ എന്നും അനന്യനായ ദൈവമാണ്. அப்படியானால் உங்களுக்குள்ளே எனக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வி வரும். ആമേൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ടാകും. அவர் எந்த விஷயத்திலே எந்த காரியத்திலே மாறாதவராக இருக்கிறார்? ആമേൻ. യേശു കർത്താവ് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് മാറാത്ത ദൈവമായി ഇരിക്കുന്നു? நான் ஒரு 3-4 காரியங்களை உங்களோடு பேசும்படியாக விரும்புகிறேன். ആമേൻ. ഞാൻ ഒരു 3-4 കാര്യങ്ങൾ ആമേൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ കർത്താവിൽ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. முதலாவதாக நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவருடைய அன்பில் மாறாதவராய் இருக்கிறார். ആമേൻ. ഒന്നാമതായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ மாறாத தெய்வமாய் இருக்கிறார். இரண்டாவதாக நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர்
அவர் நமக்கு சொன்ன വാക്ക് തത്തങ്ങളിൽ മാറാதவராக இருக்கிறார். രണ്ടാമതായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മാറാത്ത ദൈവമായിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമதாக அவர் நமக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களிலே വല്ലമയിൽ മാറാதவராக இருக்கிறார். മൂന്നാമതായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തനായി മാറാത്ത ദൈവമായിരിക്കുകയാണ്. നാன்காவதாக அவர் தம்முடைய திவ்ய சுபாவத்தில் அல்லது குணத்தில் മാറാதவராக இருக்கிறார். ആമേൻ. നാലാമതായിട്ട് കർത്താവ് തന്റെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ മാറാത്ത ദൈവമായിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യനുடைய சுபாவங்கள் மாறுவதுண்டு. ആമേൻ. മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറും. ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவருடைய சுபாவத்தில் மாற்றமில்லை. ആമേൻ. എന്നാൽ യേശു കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം വരികയില്ല. அப்படியானால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையிலே முதலாவது சொல்லப்பட்ட வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்து நேற்றைக்கு மாறாதவராக இருக்கிறார். എന്നാ ദൈവവചനത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെ മാറാത്ത ദൈവമാണ്. அப்படியானால் நேற்றைக்கு மாற்றமில்லாததனுடைய அர்த்தம் என்ன? ഇന്നലെ മാറ്റമില്ലാത്തതിൻ്റെതായ അർത്ഥം എന്താണ്? சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் 90 அதிகாரம் 4வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது നമുക്ക് സങ്കീർത്തന ഭാഗം 90 അധ്യായം അതിന്റെ 4ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കാം. அதிலே ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കാര്യത്തെ കർത്താവ് പറയുന്നു തരികയാണ്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. 1000 வருஷம் கர்த்தருடைய பார்வையிலே நேற்று கழிந்த ராஜாமம் போல காணப்படுகிறது. 1000 സംവത്സരം നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞുപോയ ദിവസം പോലെയാകും. ஒரு ராத்திரி என்று சொல்லக்கூடியது 12 மணி நேரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. ഒരു രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് 12 മണിക്കൂറിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. இந்த ராஜாமம் அல்லது ராத்திரி என்று சொல்லக்கூடியது பாவ இருளில் வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்துகிறது. ഈ 12 മണിക്കൂർ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തെ കുറിച്ചാണ്, പാപ ഇരുട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. இதைத்தான் உங்களை குறித்தும் என்னை குறித்தும் எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாம வாசிக்கிறோம். ഇതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. അക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചു പോയി ഇരുന്നോം എന്ന് சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. പാപത്തിനാൽ നാം മരിച്ചു പോയവരായിരുന്നു. இரண்டாவதாக அந்நியராக தேவனுக்கு சத்துருவாக நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അന്യരായി ദൈവത്തിന് ശത്രുക്കളായി നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അന്ധകാരമായി வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் என்று அதே எபேசியரிலே நம்ம வாசிக்கிறோம். അന്ധകാരത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പറയുന്നു. சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் பாவத்தின் ഇരുളുക്കുள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். ചുരുക്കമായി നാം പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപ ഇരുട്ടിനകത്താണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. இப்படிப்பட்ட பாவத்துக்குள்ளும் இருளுக்குள்ளும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പാപത്തിനകത്തും പാപ ഇരുട്ടിനകത്തും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നാം യേശു നമ്മെ തേടി വந்தார். യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു. യേശു നമ്മിൽ അൻപ് കൂർந்து വந்தார். യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു വന്നു. ഇതെത്താൻ 1 യോഹന്നാൻ 4ആം அதிகாரம் 8வது വചനത്തിലെ നാം വാസിக்கிறோം. 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായം 8ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും. 10வது വചനത്തെ വാസിയുங்கள். 10ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. 1 യോഹന്നാൻ 4-ാം അധ്യായം 10ാമത്തെ വാക്യം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. கர்த்தாவிന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. நாம் ஆண்டவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல, നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം ஆண்டவரோடு நீங்களும் நானும் அன்பு வைத்ததினால் அல்ல, ദൈവത്തോട് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அன்பு உண்டாயிருக்கிறது. ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്നേഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நம்மேல் வைத்த அன்பினால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். നാം പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. நேற்றைக்கு முன்தினம் நான் வேலை செய்த இடத்துல മെനഞ്ഞാന്ന് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത്
4-5 ஹிந்திக்கார தம்பிமார்கள் வந்தார்கள். ആമേൻ 4-5 ഹിന്ദി സഹോദരന്മാർ എന്റെ അരികിൽ കടന്നു വന്നു. எனக்கு அவங்க பக்கத்திலேயே போக முடியவில்லை. ആമേൻ എനിക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. அவங்க எத்தனை நாள் குளிச்சான்னு எனக்கு தெரியாது. എത്ര ദിവസം കുളിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. நாற்றம் சகிக்க முடியவில்லை. നാറ്റം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. அவங்க போயிட்டாங்க. ആമേൻ അവർ കടന്നുപോയി. அதுக்கு பிற்பாடு ஆண்டவர் என்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தார். ആമേൻ അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. உன்னுடைய வாழ்க்கையும் இப்படிப்பட்ட பாவத்தில் இருந்தது, நான் உன்னை நேசித்து வந்தேன் என்று சொன்னார். നീയും അവൻ ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പാപത്തിനകത്ത് കടന്നവനാണ്. അവൻ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു കടന്നു വന്നുവല്ലോ. உடனே நான் தொடப்பட்டேன். അവൻ ഉടനെ അവൻ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ തൊടപ്പെട്ടു. என் மனசுக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு வந்தது. അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കുറ്റബോധം വെളിപ്പെട്ടു. நான் ஆண்டவரை குறித்து 2 வார்த்தை அவனுக்கு சொல்லாம விட்டுட்டேனே அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது. യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതായ കുറ്റ ഉണർവ് എനിക്ക് വരുവാനിടയായി. அவனுக்கு ட்ரெஸ் நாற்றம் எடுத்தபடினால் நான் வேகமா அவனை அனுப்பி விட்டுட்டேன். ആമേൻ അവന്റെ ഡ്രസ്സ് നാറ്റമായതുകൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അയച്ചു വിടുവാനിടയായി. ஆனா நம்முடைய இயேசு அப்படி அல்ல. നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ല. எனக்கு இதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் இதே போல எனக்கு காட்டி கொடுத்தார். ആമേൻ എനിക്ക് അതിനു മുമ്പായിട്ടും കർത്താവ് എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുവാനിടയായി. நாங்கள் ஒரு முறை ஊழிய விஷயமாக நாகர்கோவில் பகுதிக்கு 2-3 ஊழியக்காரர்களாக கடந்து போனோம். ആമേൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ നാഗർകോവിൽ ശുശ്രൂഷ ആമേൻ കാര്യമായി ഞങ്ങൾ നാഗർകോവിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. அப்பொழுது கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளைகள் அந்த மைதானத்திலே கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள். ആമേൻ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ആമേൻ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആമേൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാനിടയായി. அதுல ஒருத்தன் பந்த வேகமா அடிச்சான். அந்த பந்து வேகமா ஒரு சாக்கடையில போய் விழுந்தது. ആമേൻ ആ സഹോദരൻ അടിച്ചതായ പന്ത് ആമേൻ അത് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആമേൻ ചാക്കട കുഴിയിൽ ആമേൻ കടന്നുപോയിടയായി. இந்த பையன் அந்த பந்த பிடிக்கிற அந்த வேகத்துல சாக்கடைக்குள்ள விழுந்து விட்டான். ആമേൻ ആ പന്ത് പിടിക്കുമെന്നതിനിടയിൽ ആ സഹോദരൻ ആ വേസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ വീഴുവാനിടയായി. அங்கே எல்லா மக்களும் கூடினார்கள். ஆனா அந்த சாக்கடை நாற்றத்துக்குள்ள யாருமே இறங்கவில்லை. ആമേൻ ആ ചാക്കട വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ ആമേൻ ഒരുപാട് പേര് കൂടിയെങ്കിലും ആരും ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങിയില്ല. வந்தவங்களும் சரி, ஊழியக்காரங்களாய எங்களையும் சேர்த்து தான் நாங்க எல்லாரும் மேல நின்னுகிட்டு அந்த பிள்ளைக்கு ஆலோசனை சொல்லிட்டு இருந்தோம். ആമേൻ ഞങ്ങൾ ആമേൻ വന്നവര് ശരി, ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളും ശരി, ആമേൻ ആ സഹോദരന് ഞങ്ങൾ ആലോചന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. எல்லாரும் மேல நின்று அந்த பக்கத்துல படி இந்த பக்கத்துல படி கால் அங்கவை இப்படி எடு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்களே தவிர ஒருத்தரும் அந்த சாக்கடைக்குள்ள இறங்கல. ആ സഹോദരനോട് കാൽ അവിടെ വെക്കുക, അങ്ങനെ കയറി വരിക, ഇങ്ങനെ കയറി വരിക എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ആരും ആ വേസ്റ്റ് വെള്ളത്തിനകത്ത് ആരും ഇറങ്ങിയില്ല. கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க வீட்டுல இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு. ആമേൻ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഈ വിഷയം ആമേൻ അറിഞ്ഞു. மக்கள் எல்லாரும் கூடி நிக்கிறாங்க. ആമേൻ ജനമെല്ലാം അങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. ஒரே ஒரு சத்தம் தான் கேட்டது. ആമേൻ ഒരു ശബ്ദമാണ് കേട്ടത്. தள்ளுங்கன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டது. ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു. அவங்க அப்பா போட்டிருந்த லுங்கியோட வந்தா. ആമേൻ ആ പിതാവ് താൻ ഉടുത്തിരുന്ന ലുങ്കിയോട് കടന്നു വന്നു. வேகமா வந்தவர் ஒண்ணும் பார்க்கல, அந்த சாக்கடைக்குள்ள குதித்தா. അവൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന ആ പിതാവ് ആ വേസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ചാടി. கொஞ்சம் பின்னாடி அந்த பையனுடைய அம்மா வந்தாங்க, போட்டிருந்த நைட்டியோட வந்தாங்க. ആമേൻ ആ പിതാവിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ആ പ്രിയ കുഞ്ഞിന്റെ ആമേൻ മാതാവ് ബാക്കിൽ കടന്നു വരുവാനിടയായി. இந்த தகப்பனார் அந்த பிள்ளையை தூக்கினார். ആമേൻ ആ പിതാവ് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു. அவனை கழுவினார். ആമേൻ ആ മകനെ കുളിപ്പിച്ചു. தாயுடைய கையிலே கொடுத்தார். തന്റെ മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. நான் அந்த இடத்துல நான் அழுதுட்டேன். ആമേൻ ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കരഞ്ഞു. பெற்றோர் பாசம்னா இதுதான் பாசம். ആമേൻ മാതാപിതാക്കളുടേതായ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு. ആമേൻ കാക്കയ്ക്കും തന്റെ കുഞ്ച് സ്വർണ്ണ കുഞ്ഞാണ്. இந்த உலகத்துல எத்தனையோ ஆலோசகர்கள் இருக்கலாம். ആമേൻ ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര ആലോചകന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ஆனால் உனக்காகவும் எனக்காகவும் இந்த பாவ சாக்கடைக்குள்ள இறங்கி வந்தவர் இயேசு மாத்திரமே. ആമേൻ എന്നാൽ ആമേൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയും നിനക്ക് വേണ്ടിയും പാവ കുഴിക്കകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നത് ആമേൻ യേശു കർത്താവ് മാത്രമാണ്. காரணம் தாயினும் மேலாய் அன்பு கூர்ந்தவர். ആമേൻ കർത്താവ് നമ്മെ ആമേൻ സ്നേഹിച്ച ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് அவர் நம்மில் அன்பு கூர்ந்தபடினாலே இந்த பாவ இருளிலிருந்து நம்மை விடுதலை செய்யும்படியாக இயேசு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்திலே வந்தார். കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആമേൻ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആമേൻ കർത്താവ് തന്റെ സ്വർഗീയ മഹിമ വെടിഞ്ഞ് ആമേൻ ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വരുവാനിടയായി. இப்படிப்பட்ட தாயினும் மேலாய் அன்பு கூர்ந்த அந்த ஆண்டவர்
ஒரு நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு நம்ம எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா? ഒരു മാതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കാളും ദൈവം നമ്മളോട് സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താമോ? 2 നിമിഷം എല്ലാവരും സ്തോത്രം பண்ணுவோம். ഹല്ലേലൂയ, സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ആമേൻ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദൈവജനമേ, நேற்றைக்கு அன்பு வைத்த அதே ஆண்டவர், ഇന്നലെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച അതേ ദൈവം இன்றைக்கும் அதே அன்பில் மாறாதவராய் இருக்கிறார். അതേ സ്നേഹത്തിൽ ഇന്നും മാറാത്ത ദൈവമായിരിക്കുന്നു. எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க? ആമേൻ. എത്ര പേർ അത് ആമേൻ വിശ്വസിക്കുന്നു? அப்ப இன்னைக்கு அதே அன்பில் மாறாதவராய் இருக்கிறார் என்பதை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும்? ആമേൻ. ഇന്നലെ ഇന്നും ആമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ സ്നേഹത്തിൽ മാറാത്ത ദൈവമാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുവാൻ കഴിയും? பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து மோசே, ஆரோன் என்பவர்கள் மூலமாய் ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வந்தார். പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ആമേൻ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി തീർന്നു. சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிளந்து ஆண்டவர் அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்தார். ചെങ്കടലിനെ രണ്ടായി വിഭാഗിച്ച് ദൈവം ജനത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. எகிப்துக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எந்த ஒரு பிரமாணங்களையும் அவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை. ആമേൻ. മിസ്രൈമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു നിയമങ്ങളും അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല. மோசே, ஆரோன் என்பவர்களின் மூலமாக அற்புதங்களை, அடையாளங்களை நடப்பித்து அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்தார். ആമേൻ. മോശെ, അഹരോൻ എന്നുള്ള ആമേൻ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ നിമിത്തം അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തി ആമേൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി. ஆனால் அவர்கள் செங்கடலை கடந்து வெளியே வந்த பிற்பாடு அவர்களுக்கு பிரமாணங்களை கொடுத்தார். ആമേൻ. ചെങ്കടൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ ആമേൻ ജനത്തിന് പ്രമാണങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനിടയായി. அந்த பிரமாணம் எதற்காக? ആ പ്രമാണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ஆண்டவர் மேலே நீங்கள் விசுவாசம் வைக்கும்படியாக, കർത്താവിന്റെ മേൽ ആമേൻ വിശ്വാസം വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. அப்படிப்பட்டதான ஒரு விசுவாசம் நீங்கள் வைப்பதற்காக வேண்டிதான் புதிய ஏற்பாட்டிலும் ஆண்டவர் சில காரியங்களை அனுமதிக்கிறார். ആമേൻ. അങ്ങനെ ആമേൻ വിശ്വാസം വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലും ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. அதனால் அவருடைய அன்பு நம்மை விட்டு மாறவில்லை. ആമേൻ. എന്നാൽ ആമേൻ സ്നേഹം നമ്മളെ വിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നില്ല. நான் ஒரு சின்ன கேள்வி வேதத்திலிருந்து உங்களோடு கேட்கிறேன். ആമേൻ. ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു. புதிய ஏற்பாட்டில் 3 நபர்கள், மார்த்தாள், மரியாள், லாசர் என்கிறதான 3 நபர்கள் உண்டு. ആമേൻ. വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് മാർത്താൾ, മറിയാൾ, അതുപോലെ ലാസറു എന്ന് പറയുന്ന 3 വ്യക്തികളുണ്ട്. நேரம் இல்லாதனால சீக்கிரமா எனக்கு பதில் தரணும். ആമേൻ. സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സമയം തരണം. இந்த மார்த்தாள், மரியாள், லாசர் இந்த 3 பேர்ல இயேசு யார்கிட்ட அதிகமா அன்பு வைத்திருந்தார்? ആമേൻ. ഈ മാർത്താൾ, മറിയാൾ, ലാസറു ആമേൻ ഇതിൽ ആരെടുത്താണ് ദൈവം ആരെയാണ് അധികം സ്നേഹിച്ചത്? சீக்கிரம் சொல்லுங்க. மரியாள். எனக்கு தெரியும். ആമേൻ. എനിക്കറിയാം. எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் மரியாளை தான் சொல்லுவாங்க. ആമേൻ. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും മറിയാളെ തന്നെ പറയും. நல்ல கவனிங்க, ஆண்டவர் மரியாளுகிட்ட அன்பு வைக்கல. ആമേൻ. യേശു കർത്താവ് ആമേൻ മറിയാളെ സ്നേഹിച്ചില്ല. நீங்க பைபிள் வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது முதல்ல மார்த்தாள் என்கிறதான வார்த்தை வருகிறது. ആമേൻ. ആമേൻ. വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നതായ പദം ആമേൻ മാർത്ത എന്നാണ്. ஏன்னா மார்த்தாளுகிட்ட தான் விசுவாசமே கிடையாது. ആമേൻ. മാർത്തയുടെ അടുത്ത് വിശ്വാസമേ ഇല്ല. ஆண்டவர் அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார், உன் சகோதரன் எழுந்திருப்பான் என்று சொல்லுகிறார். ആമേൻ. പ്രൈസ് ആ സഹോദരി പറയുന്നു ആമേൻ 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 ലാസറു എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. அப்ப இவளுக்கு வேலை என்னது? ആമേൻ. ഇവിടെ ജോലി എന്താണ്? ஆண்டவரே நீங்க சொன்ன வார்த்தையை நான் விசுவாசிக்கிறேன் இவ்வளவு தான் சொல்லணும். ആമേൻ. ഈ സഹോദരി പറയേണ്ടത് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. இவ ஆண்டவருக்கு பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പ്രസംഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. இன்னைக்கு நிறைய மக்கள் இயேசுக்கு தான் பிரசங்கம் அதிகமா பண்றாங்க. ആമേൻ. ഇന്ന് അനേക ജനം ആമേൻ യേശുവിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. அவர் ஒன்னு சொன்னா இவங்க 9 சொல்லுவாங்க. ആമേൻ. യേശു കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ 9 കാര്യം തിരിച്ചു പറയും. இவ புரிந்து கொள்ளாதனால ஆண்டவர் அவளை கொஞ்சம் விவரமா சொல்லி கொடுக்கிறாரு. ആമേൻ. ഈ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് വ്യക്തമായി ആമേൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான், இதை நீ விசுவாசிக்கிறாயான்னு திரும்ப விவரமா சொல்லி கொடுக்கிறார். ആമേൻ. ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമായി ഇരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഞാൻ മരിച്ചാലും വീണ്ടും ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് ആമേൻ വ്യക്തമായി കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്.
இந்த மார்த்தாள் அதுலயும் புரிஞ்சுக்கல. ആമേൻ. എന്നാൽ മാർത്ത അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. அவ என்ன சொல்றான்னு தெரியுமா? അവൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അറിയാമോ? நான் ஆல்ரெடி வேதம் படிச்சிருக்கிறேன். ആമേൻ. ഞാൻ ദൈവവചനം പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്. கடைசி நாள எழும்பும்போது அவன் எழும்பான்னு எனக்கு தெரியும். ആമേൻ. അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് എന്നെയും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. இப்படி நிறைய வசனம் படிச்சவங்க நிறைய வசனம் சொல்றதுனாலதான் அவங்க வாழ்க்கையில அற்புதம் நடக்காதது. ആമേൻ. നിറയെ വാക്യം പഠിച്ചതുകൊണ്ട്, ആമേൻ, നിറയെ വാക്യം അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കാത്തത്. நாங்க ஆர்மியில வேலை பார்க்கும்போது ஆபீசர் அப்படிதான் சொல்லுவான். ആമേൻ. ഞങ്ങൾ ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫീസർ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. எனக்கு ஏதாவது டீட்டெயில் ஆபீசர் தந்தாச்சுன்னா நான் அவரு அந்த டீட்டெயில் எடுத்து வேலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ അവர்கிட்ட நானே கேட்டுருவேன். ആമേൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി എനിക്ക് ആമേൻ ഓഫീസർ തന്നുവെങ്കിൽ, ആമേൻ, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ 10 ചോദ്യം എടുത്ത് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ഞാൻ ചോദിക്കും. அவர் சொல்லுவார், நீ இந்த டீட்டெயில் பார்க்க வேண்டாம், நான் வேற ஆளு கொடுக்குறேன், நீ போன்னு சொல்லிடுவேன். ആമേൻ. ഈ ഡീറ്റെയിൽ നീ നോക്കണ്ട, ഞാൻ വേറെ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ ഇത് ഏൽപ്പിക്കാം, നീ പോകുക എന്ന് പറയും. இங்க ஆண்டவரும் அப்படித்தான் மார்த்தாள் தன்னை சந்தித்த இடத்திலேயே உட்கார்ந்திருந்தார், எந்த ஒரு அற்புதமும் செய்யவில்லை என்று வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். ആമേൻ. മാർത്ത എവിടെയാണോ ആമേൻ യേശു കർത്താവിനെ കണ്ടത്, അവിടെ ആമേൻ കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതവും ചെയ്തില്ല എന്ന് ആമേൻ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും. எனக்கு வசனம் தெரியும் என்கிற அந்த நாலேஜ்ல நீ அதிகமாக நீ வசனத்தை ஆண்டவரோடு நீ பேசுகிறவளா இருந்தேன்னா அந்த இடத்துல அற்புதம் நடக்காது. ആമേൻ. എനിക്ക് അനേക വാക്യങ്ങൾ അറിയാം, ആമേൻ, കാര്യാദികളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ആ ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ അത്ഭുതം നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. அதனாலதான் ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து நம்ம எல்லாரையும் பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, இன்று அவருடைய சத்தம் நீ கேட்க வேண்டும். ആമേൻ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇന്ന് നീ ദൈവത്തിന്റെ ആമേൻ ശബ്ദം കേൾക്കണമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. பத்மதீவிலே யோவான் அப்போஸ்தலன் தனியாக நாடு கடத்தப்பட்டார். ആമേൻ. പത്മോസ് ദ്വീപിൽ യോഹന്നാൻ ആമേൻ നാട് കടത്തപ്പെട്ടു. அவர் வயதான அந்த காலத்திலே அவர் நாடு கடத்தப்பட்டார். ആമേൻ. വയോധിക കാലങ്ങളിലാണ് ആമേൻ യോഹന്നാൻ നാട് കടത്തപ്പെട്ടത്. அவருடைய புஸ்தகத்திலே வரலாறு புஸ்தகத்தில் நான் படித்தேன், அந்த வயதான காலத்திலே பத்மதீவில அவரை கல்லு உடைக்க வைத்திருந்தார்கள் என்று. ആമേൻ. ആ ചരിത്ര പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ആമേൻ. വയോധിക കാലങ്ങളിൽ ആമേൻ കല്ലുടയ്ക്കുവാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുവാനിടയായി. அப்படிப்பட்ட அந்த காலகட்டத்திலே கர்த்தருடைய நாள் வந்த பொழுது அவர் ஆவிக்குள்ளானார் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ആമേൻ യോഹന്നാൻ ആത്മാവിൽ ആയെന്ന് വചനം പറയുന്നു. தேவ மக்களே, தெய்வ ஜனமே, ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவளே, நீ எந்த பெரிய வேலையில இருந்தாலும் கர்த்தருடைய நாளில் நீ ஆவிக்குள்ளாக வேண்டும். ആമേൻ. ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ആമേൻ, നീ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീ ആത്മാവിലാകണം. நீ ஆத்மாவில் அல்லது ஆவிக்குரியவர்களாய் மாற்றப்படும் பொழுது அங்கே ஒரு எக்காள சத்தம் கேட்கிறது. നീ ആത്മീകനായി നീ മാറപ്പെടുമ്പോൾ ആമേൻ കർത്താവിന്റെ കാഹള ശബ്ദം നിനക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. அந்த சத்தத்தில் அவர் ஏராளமான வெளிப்பாடுகளை காட்டி கொடுக்கிறார், சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ആമേൻ. ആ കാഹളം കേൾക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ഒരുപാട് ദൈവ ശബ്ദം നിനക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും, ഒരുപാട് കാര്യം ദൈവം നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ആമേൻ. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദൈവജനമേ, நீங்களும் நானும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மேலான அனுபவத்தில் வர வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். ആമേൻ. എന്നാ ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ രാത്രികാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആമേൻ ഇതക്കാലം മേലായ അനുഭവങ്ങളിൽ കടന്നു വരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நான் ஆண்டவருடைய சத்தம் கேட்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்ப வேண்டும். ആമേൻ. ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം. இன்றைக்கு அவருடைய சத்தம் கேட்பீர்களாகில், ആമേൻ. ഇന്ന് ആ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമെങ്കിൽ ஆண்டவர் உங்கள் மேல் அன்பு வைப்பார். ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്നേഹം വയ്ക്കും. அந்த அன்பு என்ன செய்யும்? ആ സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്യും? 1 பேதுரு புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, 1 പത്രോസ് 4-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ உங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் அது மூடி போடுகிறது. ആമേൻ. ആമേൻ. ആ സ്നേഹം എല്ലാ പാപത്തെയും മൂടുകയാണ്. லூக்காஸ் சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம் நாம் வாசிக்கும் பொழுது, ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ நம்முடைய வியாதிகள் நோய்களை குணமாக்குகிறது. ആമേൻ. നമ്മളെ രോഗങ്ങളെ ആമേൻ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുകയാണ്. மூன்றாவதாக ஆதியாகமம் 19ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனம் நாம் வாசிக்கும் பொழுது, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 15-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ அந்த அன்பு நம்மை தண்டனையிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்கிறது. ആമേൻ. ആ സ്നേഹം ആമേൻ നമ്മളെ ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയാണ്. நான்காவதாக அந்த அன்பு என்ன செய்கிறது? ആമേൻ. നാലാമത് ആ സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 1 சாமுவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தின்படி, ആമേൻ. 1 ശമൂവേൽ 2-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ വാക്യപ്രകാരം சிங்காசனங்களை சுதந்தரிக்க பண்ணுகிறது. ആമേൻ. സിംഹാസനങ്ങൾ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു.
தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அதனால தான் இன்றைக்கு நீ அன்பு வைத்து ஆவிக்குள்ளாக வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. ഇന്ന് പകലിൽ സ്നേഹത്തിൽ നീ ആത്മാവിൽ ആകണമെന്നാണ് ദൈവവചനത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. என் நாடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது என்று இயேசு சொன்னார். എന്റെ നാടുകൾ എന്റെ ശബ്ദത്തിന് ചെവി ചായ്ക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം യേശു പറഞ്ഞു. அவர்கள் அந்நியருடைய சத்தத்தை அறியாதபடினா அவைகளுக்கு பின் செல்வதில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അവർ അന്യ ശബ്ദം കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ അനുഗമിച്ചില്ല എന്ന് വചനം പറയുന്നു. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദൈവജനമേ, நேற்றைக்கு உன்மேல் அன்பு வைத்து ரட்சித்த அதே ஆண்டவர் ഇന്നലെ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച അതേ ദൈവം இன்றைக்கு அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும் பொழுது, ഇന്ന് രാത്രി ആ ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ அதே அன்பில் மாறாதவராக, അതே സ്നേഹത്തിൽ മാറാത്ത ദൈവമായി உன்னுடைய பாவத்தை மூடி போடுகிறார். പാപത്തെ എല്ലാം മൂടിക്കളയുകയാണ്. உன்னுடைய நோய்களை குணமாக்குகிறார். രോഗങ്ങളെല്ലാം സൗഖ്യമാക്കുന്നു. வரப்போகிற தண்டனையில் இருந்து உன்னை பாதுகாக்கிறார். വരാൻ പോകുന്നതായ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നു. அந்த ஒரே ஒரு காரியத்தை நம்ம வாசிப்போம். ஆதியாகமம் 19ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 19ആം അധ്യായം 15ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. கர்த்தாவின் நாமம் மகத்துவப்படுமாறாகட்ടെ. இங்கே லோத்துவையும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் தூதர்கள் துரிதப்படுத்துகிறார்கள். ഇവിടെ ലോത്തിനെയും തന്റെ കുടുംബത്തിനെയും കർത്താവ് വ്യക്തപ്പെടുത്തുകയാണ്. எதுக்காக துரிதப்படுத்துகிறார்கள்? வரப்போகும் தண்டனையிலே அவனுடைய குடும்பம் அழிந்து விடக்கூடாது. വരാൻ പോകുന്നതായ ന്യായവിധിയിൽ അവരുടെ കുടുംബം നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, அவருடைய அன்பு உங்களை தண்டனையிலிருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக இன்றைக்கும் துரிதப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. ആ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഇന്നും നിങ്ങളെ വേഗതാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இந்த லோத்து அவனுக்கு 2 பொம்பளை பிள்ளைங்க இருந்தாங்க. ലോത്തിന് 2 பெண்மக்கள் ഉണ്ടായിരുന്നു. அவங்கள 2 பேருக்கும் மாப்பிள்ளை பார்த்து வச்சிருந்தான், என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தான். ഈ 2 പേർക്കും സംബന്ധം നോക്കി വെച്ചിരുന്നു, എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ஆண்டவர் இந்த இடத்தை அழிக்க போகிறார் அந்த வார்த்தையை லோத்துக்கு சொன்ன உடனே இந்த லோத்து 2 மருமக்கள் மார்கிட்டையும் போய் சொன்னான். കർത്താവ് ദേശം അഴിക്കാൻ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞ ഉടനെ ലോത്ത് തന്റെ മരുമക്കളോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണെന്ന്. வேதவசனம் சொல்லுகிறது, அவனுடைய மருமக்கள் பரிகாசம் பண்ணினார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവജനം പറയുന്നു, മരുമക്കള് ലോത്തിനെ പരിഹാസം ചെയ്തു. இன்றைக்கும் இயேசு உன்னை எதற்காக ரட்சிக்கிறார்? நீ இயேசுவண்டை கடந்து வா, ஆலயத்துக்கு வா, ரட்சிக்கப்படு, சிங்காசனங்களை சுதந்திரிக்க தகுதிப்படு என்று சொல்லும் பொழுது இன்றைக்கும் ஒரு கூட்டம் பரிகாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. ഇന്നും നാം സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ, യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ജനം നമ്മളെ പരിഹസിക്കുകയാണ്. நான் நிறைய மக்களை பார்த்து நீங்க ஆலயத்துக்கு வரணும் போகணும்னு சொல்லுவேன். ഞാൻ ഒരുപാട് ജനത്തെ നോക്കി ആലയത്തിൽ വരണം പോകണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുവാനിടയാകും. சிலர் என்னை பார்த்து கேட்பாங்க, ஆலயத்துக்கு கண்டிப்பா போய்தான் ஆகணுமான்னு. ചിലരോട് ചോദിക്കും, ആലയത്തിന് പോയി തന്നെ ആകണമെന്ന്. கிறிஸ்தவர்களும் கேட்கிறாங்க, ക്രിസ്ത്യാനികളും ചോദിക്കുന്നു. நான் ஒரு நபரை பார்த்து சொன்னேன், ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു, ஆண்டவர் இயேசு ஆலயத்துக்கு போனாரு, യേശു കർത്താവ് ആലയത്തിൽ കടന്നുപോയല്ലോ, நீங்க இயேசுவை விட பெரிய ஆளான்னு கேட்டேன். നിങ്ങൾ യേശുവിനെക്കാളും വലിയ ആളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. அவர் ஒண்ணுமே சொல்லாம போயிட்டாரு. ആ മനുഷ്യൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെ പോകുവാനിടയായി. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദൈവജനമേ, ஆலயத்துக்கு வந்து ஆலயத்தில் உள்ள நன்மைகளை உங்க வாழ்க்கையில பெற்று நீ சிங்காசனங்களை சுதந்திரிக்க வேண்டும். ആലയത്തിൽ വന്ന് ആലയത്തിലുള്ള നന്മകളെ പ്രാപിച്ച് നീ സിംഹാസനത്തിൽ ചെന്നിരിക്കണം. இதற்காக வேண்டித்தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கும் உனக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறார். ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ രാത്രിയിലും കർത്താവ് നിനക്ക് ക്ഷണം നൽകുന്നത്. ஆனால் இந்த அழைப்பை மக்கள் பரிகாசம் பண்ணுகிறார்கள். എന്നാൽ ഈ ക്ഷണത്തെ ജനം പരിഹാസം ചെയ്യുകയാണ്.
ஆனால் ஆண்டவர் பரிகாசம் செய்கிறவர்களை விட்டுவிட்டார். എന്നാൽ പരിഹാസം ചെയ്യുന്നവരെ കർത്താവ് വിട്ടുകളഞ്ഞു. ஆனால் லோத்தை துரிதப்படுத்துகிறார். ദൈവം ലോത്തിനെ വേഗതപ്പെടുത്തുകയാണ്. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இந்த ராத்திரி வேளையிலே இந்த ஆராதனைக்கு கடந்து வந்திருக்கிற உங்களையும் ஆண்டவர் துரிதப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തെയും ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ വേഗതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. தண்டனை இடத்திலே நீங்கள் பங்கு கொள்ளாத படிக்குத்தான் ஆண்டவருடைய அதே அன்பு இன்றைக்கும் மாறாததாய் உங்களை துரிதப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിടിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ വേഗതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. எத்தனை பேர் ஆண்டவரோ சத்தத்தை கேட்டு, ஆண்டவரே நான் ஆயத்தம், உங்க பின்னாடி நான் வருவதற்கு ஆயத்தம், இந்த உலகம் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லுங்க. எல்லாம் கைகளை உயர்த்தி அந்த ஆயத்தத்தையோடு கூட ஒரு அபிஷேகத்தில் நிரம்பி நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ഇന്ന് രാത്രിയിലും കർത്താവേ അങ്ങയോട് വരുവാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമുള്ളവളാണ് എന്ന് പറയുന്നവർ സ്തോത്രം ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ രണ്ട് കരങ്ങളെയും ഉയർത്തി നമ്മുടെ ദൈവ மகத்துவம் கொடுத்தாட்ட. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya. உம்முடைய அன்பு எவ்வளவு பெரியதப்பா. கர்த்தாவின் ஸ்நேகம் எത്ര വലുது. உம்முடைய அன்பில் இன்றைக்கு மாறாதவரா எங்களை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறீரே. ஆமென். கர்த்தாவின் ஸ்நேகம் ഞങ്ങളെ വിട്ട് മാറാതെ ഇന്നും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ. எங்களை துரிதப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீரப்பா. കർത്താവേ ഞങ്ങളെ വേഗതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. எங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீரப்பா. ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ കർത്താവേ. ஒரு பாட்டுண்டு. ஒரு பாட்டுண்டு. வாசிக்கலாமா தம்பி? உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியாது. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയില്ല. ஒரு பழைய பாட்டு. ஒரு பழைய ஒரு பாட்டு. அன்பு இயேசுவின் அன்பு அது அளவிட முடியாதது. நம்பு இதை நீ நம்பு, இந்த ஈகமதில் கிடைக்காதது. அன்பு இயேசுவின் அன்பு அது அளவிட முடியாதது. தாய் தந்தை அன்பொரு நாள் அதை தணிந்தே போய்விடும். தாய் தந்தை அன்பொரு நாள் அது தணிந்தே போய்விடும். நல்ல பிள்ளையின் அன்பொரு நாள் அது மறைந்தே போய்விடும். என்று மாறாதது என் இயேசுவின் தூய அன்பு. என் வாழ்வில் கிடைக்காதது என் நேசரின் தூய அன்பு. அன்பு இயேசுவின் அன்பு அது அளவிட முடியாதது. பிள்ளைக்கு அன்பு நீங்கிவிடும். பிள்ளையினுடைய அன்பு மறைந்துவிடும். மக்களுடைய ஸ்நேகம் மாறி போகும். மனைவியுடைய அன்பு மறைந்துவிடும். ഭാര്യയുടേതായ സ്നേഹം മറഞ്ഞു പോകും. கணவனுடைய அன்பு மறைந்துவிடும். കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം മറഞ്ഞു പോകും. ஆனால் இயேசுவினுடைய அன்பு மாறாதது. യേശു കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം മാറുന്നത്. அதனாலதான் இன்னைக்கு உங்களை என்னை ஆண்டவர் துரிதப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇന്നും വേഗതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. அதனால அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் என்று வாசித்தோம். കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു കർത്താവായ യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നെന്നും അനന്യനായ ദൈവമാണ്. இன்னொரு ரெண்டு காரியத்தை வேகமா சொல்லிட்டு நான் செய்தியை நான் முடித்துக் கொள்ளும்படியாக விரும்புகிறேன். രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. நம்முடைய ஆண்டவர் அடுத்ததாக வாக்குத்தத்தத்தில் மாறாதவராக இருக்கிறார். രണ്ടാമതായിട്ട് വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മാറാത്ത ദൈവമായിരിക്കുകയാണ്. நம்ம நிறைய பேருக்கு வாக்கு பண்ணுகிறோம். നമ്മൾ ഒരുപാട്
ചിലർക്ക് നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது நம்ம வாக்குகளில் மாற்றி விடுகிறோம். സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാക്ക് മാറിപ്പോകുകയാണ്. ஆனா நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. அவர் என்ன வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார்? നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്താണ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്? 1 யோவான் 2-ാം അധികാരം 25-ാമത്തെ വചനത്തെ നമ്മൾ വാസിക്കും பொழுது 1 യോഹന്നാൻ 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 25-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். നിത്യ ജീവനെ ഞാൻ തരുമെന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. இதை இன்னும் விவரமாக நாம் அறிய வேண்டுமானால் ഇത് എങ്ങനെ നാം അറിയണമെങ്കിൽ தீத்துவின் புத்தகம் 1-ாம் அதிகாரம் 3-வது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது തീത്തു എഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ எவ்வளவேனும் பொய்யுரையாத ஆண்டவர் நித்திய ஜீவனை வாக்கு பண்ணினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അല്പപോലും കള്ളം പറയാത്ത ദൈവമാണ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതെന്ന് വായിക്കപ്പെടുന്നു. அவர் வாக்கு பண்ணினவர் வாக்குத்தத்தத்தில் மாறாதவர். ആ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവം വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മാറാത്ത ദൈവമാണ്. ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணின அந்த தேசம் எப்படிப்பட்ட தேசம்? കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശം എങ്ങനെയുള്ള ദേശമാണ്? எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 20-ாம் அதிகாரம் 16-ாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது എസേക്കിയേൽ പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. പാലും തേനും ഓടുന്ന ദേശം എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. இரண்டாவதாக எல்லா தேசங்களிலும் சிங்காரமான தேசம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും നല്ല ദേശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே, ஆண்டவர் உன்னையும் என்னையும் இந்த ரட்சிப்புக்கு அழைப்பு கொடுத்தது இந்த தேசத்திலே போகும்படியாகத்தான். സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദൈവജനമേ, നിന്നെയും എന്നെയും കർത്താവ് വിളിച്ചത് ഈ നല്ല ദേശത്തിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെയും നിന്നെയും വിളിച്ചത്. நீங்க கேப்பீங்க, அப்படி அந்த தேசத்துல என்ன நன்மைகள் இருக்கிறது? നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കും, ആ ദേശത്തിൽ എന്താണ് നന്മ ഉള്ളത്? 1 ராஜாக்கள் 8-ாம் அதிகாரம் 56-வது வசனத்தை நாம வாசிக்கும் பொழுது 1 രാജാക്കന്മാർ 8-ാം അധ്യായം 56-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ அந்த தேசத்துக்குள்ள இளைப்பாறுதல் இருக்கிறது. ആമേൻ. ആ ദേശത്തിൽ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കാം. 2 நாளாகமம் 6-ாம் அதிகாரம் 48-வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது 2 ദിനവൃത്താന്തം 6-ാം അധ്യായം 42-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ அந்த தேசத்துக்குள்ள தேவனுடைய கிருபை கிடைக்கிறது. ആമേൻ. ആ ദേശത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2 நாளாகமம் 32-ாம் அதிகாரம் 24-ாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது 2 ദിനവൃത്താന്തം 32-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 24-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ அந்த தேசத்துல இருக்கிறவர்களுக்கு தேவனுடைய அற்புதம் நடக்கிறது. ആമേൻ. ആ ദേശത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അത്ഭുതം നടക്കുകയാണ്. லூக்கா சுவிசேஷம் 1-ாம் அதிகாரம் 69-ாம் வசனம் நாம் வாசிக்கும் பொழுது ആമേൻ. ലൂക്കാ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 69-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ அந்த தேசத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு இரக்கம் கிடைக்கிறது. ആമേൻ. ആ ദേശത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദയ ലഭിക്കുകയാണ്. கடைசியாக அந்த தேசத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவி வாக்குத்தத்தமாக கொடுக்கப்படுகிறது. അവസാനമായി ആമേൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ദേശത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ആമേൻ ദൈവം വാഗ്ദത്തമായി കൊടുക്കുകയാണ്. இப்ப இந்த நன்மைகள் யாருக்கெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார்? ആമേൻ. ആമേൻ. ഈ നന്മ ആർക്കാണ് ദൈവം കൊടുക്കുന്നത്? அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2-ாம் அதிகாரம் 39-வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം 39-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ நமக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் இனி வரப்போகிற சந்ததிகளுக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்க விரும்புகிறார். നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അവൻ വരുവാൻ പോകുന്ന സന്തതികൾക്കും കൊടുക്കുന്നു. இன்னைக்கு நிறைய பேர் தன்னுடைய குடும்பத்தை குறித்து கவலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். അവൻ ഇന്ന് അനേകർ തന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് അവൻ വേദനയില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை குறித்து கவலையற்றவர்களாய் இருக்கிறார்கள். അവൻ നശിച്ചു പോകുന്ന ജനത്തെ കുറിച്ച് അവർ ഭാരമില്ലാത്തവരായി ഇരിക്കുകയാണ്. ஆனால் ஆண்டவருடைய மனநிலையை இந்த வசனத்தின் மூலமாய் பாருங்கள். അവൻ കർത്താവിന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഈ ദൈവവചന പ്രകാരം നിങ്ങൾ നോക്കുക. இந்த வாக்குத்தத்தம் நமக்கு மட்டுமல்ல, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் வேணும், அதுக்கு பிற்பாடு வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கும் வேண்டும். இதுதான் ஆண்டவருடைய மனநிலை. ഈ വാഗ്ദത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കും വേണം, നമ്മുടേതായ മക്കൾക്കും വേണം, വരുവാനുള്ള സന്തതിക്കുമായാണ് ഈ വാഗ്ദത്തം വെച്ചിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. இந்த வாக்குத்தத்த நன்மைகளை எல்லாரும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று தான் கர்த்தர் விரும்புகிறார். ഈ വാഗ്ദത്തം എല്ലാ മക്കളും അനുഭവിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. அதனால தான் ஒரு மனுஷன் கூட கெட்டு போவது அவருக்கு சித்தமில்லை. ഒരു മനുഷ്യനും നശിച്ചു പോകുന്നതിന് ദൈവത്തിന് ഹിതമില്ല. எல்லா மனிதரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
ജനവും ദൈവത്തിന്റെ വചനം അറിയണം, സത്യം അറിയണമെന്നാണ് കർത്താവ് ഹിതം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது. സത്യം നിങ്ങൾ അറിയും, സത്യം നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്രരാക്കുമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று இயேசு சொன்னார். ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിരിക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞു. அதனால தான் அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே, இப்படிப்பட்டதான இந்த வாக்குத்தத்தங்களை இன்றைக்கு நீ விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ളതായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. அப்படி விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் வாக்குத்தத்தத்தின் பிள்ளைகளாய் மாறுகிறார்கள் என்று ரோமர் 9:8 நாம் வாசிக்கிறோம். ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദൈവജനമേ, நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தின் பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ സന്താനമായി മാറണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. எத்தனை பேர் இதனை வாஞ்சிக்கிறீர்கள்? എത്ര പേർ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ஆண்டவருடைய குடும்பம் அனைத்தும் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தின் குடும்பமாய் மாற வேண்டும். ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ കാര്യതകൾ മാറണം. அப்படிப்பட்டவர்கள் வாக்குத்தத்தத்தை ராஜ்யமாகிய நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வார்கள். അങ്ങനെയുള്ളവർ വാഗ്ദത്തമായ നിത്യരാജ്യത്തെ അവർ പ്രാപിക്കും. മൂന്നാമതായിട്ട് நம்முடைய ആண்டவர் വല്ലമയിൽ മാറാதவராக இருக்கிறார். നമ്മുടെ കർത്താവ് ശക്തിയിൽ മാറാത്ത ദൈവമായിരിക്കുകയാണ്. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദൈവജനമേ, இந்த ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி நான் முடித்துக் கொள்ளும்படியாக விரும்புகிறேன். ഒരു കാര്യത്തെ പറഞ്ഞ് ദൈവജനത്തിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. வல்லமை யாருக்காக? ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? வெளியில் உள்ள ஜனங்களுக்காகவா? வெளியிலே புறத்தில் உள்ள ജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ அல்லது நமக்காகவா? അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? ஆண்டவர் யாருக்காக தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணுகிறார்? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്? வேத புத்தகம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. ദൈവവചനം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. சங்கீதத்தின் புத்தகம் 77 அதிகாரம் 14வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, സങ്കീർത്തനം 77 അധ്യായം അതിന്റെ 14ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, அவருடைய ஜனங்களுக்காக வல்லமையை விளங்க பண்ணுகிறார். തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ശക്തിയെ வெளிப்படுத்துന്നു. நல்ல கவனிங்க, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാലും, ஆண்டவர் யாருக்காக அவருடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணுகிறார்? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് തന്റെ ശക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്? உங்களுக்காக எனக்காக தான் வல்லமையை விளங்க பண்ணுகிறார். നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവിന്റെ ശക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. காரணம், ஆண்டவர் நம்மை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார்? നമ്മളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് എന്താണ് പറയുന്നത്? நான் உலகத்தான் அல்லாதது போல நீங்களும் இந்த உலகத்தார் அல்ல. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവനല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരല്ല. ஆண்டவர் உங்களையும் என்னை நேசித்தபடினால இந்த உலகம் நம்மை பகைக்கிறது. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട്, നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ലോകം നമ്മളെ പകയ്ക്കുന്നു. இதை கொஞ்சம் விவரமாக உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்க வேண்டுமென்றால், ഇതിന് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ, எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம், എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം அதனுடைய 11ஆம் அதிகாரம், അതിന്റെ 11ാമത്തെ അധ്യായം 36, 37 வசனங்களை வாசிக்கலாம். 36, 37 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. இந்த வசனத்திலே நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുവാൻ കഴിയും. சிலர் நிந்தைகளையும் அடிகளையும் கட்டுகளையும் காவலையும் அனுபவித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ചിലർ നിന്ദകളെയും ബന്ധനങ്ങളെയും ചിലർ അനുഭവിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. കല്ലെറിയുണ്ടാர்கள், വാളാൽ അറുപ്പുണ്ടാர்கள், പരീക്ഷ பார்க்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. കല്ലെറിയപ്പെട്ടു, ചില പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവജനം അനുഭവിക്കുവാനിടയായി. குறைவையும் உபத்திரவத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. കുറവ്, തുன்பം ഇവകളെല്ലാം അനുഭവിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. 38 வசனம் வாசிக்கும் பொழுது, 35ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒரு நபர் கூட அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கவில்லை. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ജനം പോലും അവർക്ക് സഹായകനായിരുന്നില്ല. அதனாலதான் ஆண்டவர் உங்களுக்காக எனக்காக அவருடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணுகிறார். അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്ക് വേണ്ടിയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. இந்த உலகத்தில் யாரும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய இல்லாதபடினால்தான் உங்களுக்கு உதவி செய்ய தேவன் வல்லவராக கடந்து வர விரும்புகிறார். നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഈ ലോകത്തിൽ സഹായം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നത്. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்தார்கள். ഇസ്രായേൽ ജനം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. அவர்களுக்கு முன்பதாக செங்கடல் தடையாக நின்றது. അവർ മുമ്പായി ഒരു ചെങ്കടൽ തടസ്സമായി നിന്നു. திரும்ப அவங்களை சிறைப்பிடித்து கொண்டு போக
பார்வோனும் அவனுடைய சேனைகளும் கடந்து வந்தது. ആമേൻ അവരെ പിന്നെയും അടിമത്തലത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആമേൻ ഫറവോനും കൂട്ടരും അവരെ പിന്നാലെ കടന്നു വന്നു. ரெண்டுக்கு நடுவுல தேவனுடைய ஜனம் தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறது. ആമേൻ ഈ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുവിലാണ് ജനം ആമേൻ കടന്നു വന്നത്. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே, ആമേൻ ആമേൻ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദൈവജനമേ, ரெண்டுக்கும் நடுவுல இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் தத்தளித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அனுபவத்தில் இருப்போமானால் இன்றைக்கு உதவி செய்ய தேவன் வருகிறார். ആമേൻ ഈ രണ്ടിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആമേൻ സഹായം ചെയ്യുവാൻ ആമേൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് കടന്നു വരികയാണ്. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே, அந்த ஒரே ராத்திரியில தான் ஆண்டவர் அந்த கடலை இரண்டாக பிளந்தார். ആ ഒരു രാത്രിയിൽ ആമേൻ ആ കടലിനെ രണ്ടായി ദൈവം വിഭാഗിച്ചു. ஜனங்களை இந்த புறம் கொண்டு வந்தார். ആമേൻ ജനത്തിന് ആ സൈഡ് കൊണ്ടുപോയി, അക്കരെ കൊണ്ടുപോയി. அவர்களை பிடிக்கும்படியாக வந்த சத்துருக்கள் கடலுக்குள்ளே அழிக்கப்பட்டார்கள். ആമേൻ ആ ജനത്തിന് ആമേൻ സോദരൻ അവർ ആമേൻ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. அதனால தான் யாத்திராகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആമേൻ അതുകൊണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം ആമേൻ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, கர்த்தர் மகிமையாக வெற்றி சிறந்தார். ആമേൻ ദൈവം ആമേൻ മഹത്വത്തോട് ആമേൻ ജയം പ്രാപിച്ചു. இன்றைக்கு அதைவிட மேலான ஒரு மகிமையின் அனுபவத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார். ആമേൻ ഇതിനേക്കാളും വലിയ മഹിമയായ ഒരു അനുഭവത്തെ ദൈവം നമുക്ക് തരികയാണ്. கல்வாரி சிலுவையிலே தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்த இயேசு, ആമേൻ കൽവാരി ആമേൻ ക്രൂശിൽ ആമേൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്ന ദൈവം மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்து 3ஆம் நாளிலே உயிரோடு எழுந்தார். മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവനോട് എഴുന്നേറ്റു. எதற்காக அவர் உயிரோடு எழுந்தார்? എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ ആമേൻ ജീവനോട് എഴുന്നേറ്റത്? உங்களையும் என்னையும் மகிமையிலே கொண்டு போய் சேர்க்கும்படியாக, എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആ മഹത്വത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. அதனால தான் யோவான் 14ஆம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் இப்படியாக சொல்லுகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடமாக சேர்த்துக் கொள்வேன் என்று சொல்லுகிறார். വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. அப்படியாக இயேசு மத்திய ஆகாயத்தில் வரும்பொழுது இந்த வானம் பூமி அகன்று போகும். നമ്മുടെ കർത്താവ് മധ്യ ആകാശത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം മാറിപ്പോകും. இந்த சமுத்திரம் இல்லாதிருக்கும். സമുദ്രം ഇല്ലാതാകും. அவர் மிகுந்த வல்லமையோடு ஆரவாரத்தோடு இயேசு மத்திய ஆகாயத்திலே வரப்போகிறார். കർത്താവ് ശക്തിയോട് ആ മധ്യ ആകാശത്തിലെ കർത്താവ് കടന്നു വരും. அவரை குத்தின கண்கள் காணும். കർത്താവിന് കണ്ണുകൾ കാണും. அவரை அடித்தவர்கள் பார்ப்பார்கள். യേശു കർത്താവിനെ അടിച്ചവർ കാണും. அவரை சிலுவையிலே அறைந்தவர்கள் பார்ப்பார்கள். കർത്താവിനെ ക്രൂശിൽ തറച്ചവർ കാണും. இயேசுவை பரிகசித்தவர்கள் பார்ப்பார்கள். യേശുവിനെ പരിഹാസം ചെയ്തവർ കാണും. ஆனா நீங்களும் நானும் தலைகளை நிமிர்த்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தலாம். ഞാനും നിങ്ങളും തല നിമിർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. நம்ம எல்லாரும் കണ്ണുകളെ மூடுவோம். നാം എല്ലാ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. இயேசு அன்பில் மாறாதவர். നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിൽ മാറാത്ത ദൈവമാണ്. இயேசு வாக்குத்தத்தத்தில் மாறாதவர். യേശു കർത്താവ് വാഗ്ദത്തത്തിൽ മാറാത്ത ദൈവമാണ്. இயேசு அவருடைய வல்லமையில் மாறாதவர். യേശു കർത്താവ് ശക്തിയിൽ മാറാത്ത, அவர் இன்றைக்கு மாறாதவராய் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். കർത്താവ് ഇന്ന് മാറാത്തവനായി ജീവിക്കുകയാണ്. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமையின் அனுபவத்தோடு கர்த்தர் நடத்த விரும்புகிறார். കർത്താവ് നമ്മുടെ മഹത്വത്തിൽ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இப்படிப்பட்ட வல்லமை எனக்கு வேண்டும் என்று ஆயத்தத்தோடு கேட்போமாக. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശക്തിയോടെ നാം കേൾക്കുമെങ്കിൽ, ஆண்டவரே அந்த அன்பிலே நான் நிறைய என்னை பலப்படுத்தும் என்று கேட்போமாக. ഈ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ ബലപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കണമേ. ஆண்டவரே என்னை பலப்படுத்தும் என்று கேளுங்கள். എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ചോദിക്കാം. ஆண்டவரே இந்த ராத்திரி வேளை என்னை பலனாக்கும் என்று கேளுங்கள். എന്നെ കർത്താവ് ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചോദിക്കാം. ஆண்டவரே இந்த ரெண்டுக்கு நடுவே நான் கஷ்டத்தோடு இருக்கிற இந்த ஜீவிதத்தை விட்டு வெளியே வர எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று கேளுங்கள். രണ്ടിന്റെ നടുവിൽ കഷ്ടതയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നു. രണ്ടിന് പുറത്തു വരുവാൻ എന്നെ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പറയാം. அவருடைய வல்லமையை கேளுங்க. കർത്താവിന്റെ ശക്തിയെ ചോദിക്കുക. அவருடைய வல்லமையை கேளுங்க. കർത്താവിന്റെ ശക്തിയെ அவருடைய பலத்தை கேளுங்க. കർത്താവിന്റെ ബലത്തെ அவருடைய கிருபையை கேளுங்க. കർത്താവിന്റെ കൃപയെ ചോദിക്കുക. அவருடைய பிரசன்னத்தை கேளுங்க. ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസിനെ ചോദിക്കുക. ஆண்டவர் உங்களை துரிதப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். കർത്താവ് നിങ്ങളെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. தண்டனையிலிருந்து உங்களை காப்பாற்றுவதற்காக துரிதப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ആമേൻ.